Amen. Amen. So in our document, our list of presentations, Takže v našom dokumente, kde máme ten zoznam prezentácií, we had gone from May of 2020 to the end of October. sme išli od mája 2020 po koniec októbra. The last being the French camp meeting. Ten posledný bol francúzsky camp meeting. We started with the increase of knowledge of May. Začali sme s rastom poznania v máji, alebo z mája, where we had moved our focus from the end of ancient Israel to the beginning of modern. kde sme to naše zameranie presunuli z konca moderného Izraela z konca starovekého na koniec moderného Izraela. We were doing that because we were wondering, why could ancient Israel not recognize Christ? Robili sme to, lebo sme rozmýšľali, že prečo staroveký Izrael nevedel rozpoznať Krista. That took us to the history of Adventism, but particularly also the history of Protestantism. To nás vzalo do dejín adventizmu, ale zvlášť do dejín protestantizmu. And while also discussing the founding of the United States in 1619, Zatiaľ, čo tiež sme hovorili o založení Spojených štátoch v 1619, also connecting the first great awakening of the early sme to 1700s, prepojili s prvým veľkým prebudením v 1700. we have particularly traced 1798 to present day. Videli sme 1798 až do dnešného dňa. Protestantism and how their journey has impacted Adventism. Protestantizmus a to, ako mal vlastne tá ich cesta dopad na adventizmus. So we're starting again, I'll screen share and we're up to November. Takže začíname zase robiť screen share, sme už pri novembri. Teda zdieľame obrazovku. The purpose of the message is 21st of November 2020. Zámer posolstiev, to je 21. november 2020. Now this is my first presentation post the 2020 election. Toto je moja prvá prezentácia po voľbách 2020. So in the first part of that presentation, we discussed the outcome of the election. Takže v prvej časti prezentácie sme hovorili o tom, ako dopadli voľby. Now just to let you know, the document that we're screen sharing, Ten dokument, ktorý teraz vlastne zdieľame, it will be reviewed one more time and then sent out in a media broadcast. ešte raz si ich prejdem a pošlem ich na media broadcast. So in the next day or so, I will send that out. Takže na ten ďalší deň to potom pošlem. So we start with discussing the results of the election. Začali sme s tým, ako sme hovorili o tých výsledkoch volieb. But then we move into, we segue into the subject of sexism. Potom sme prešli na tému sexizmu. And after spending months
laboring over the subject of the golden calf, Potom, ako sme mesiace strávili nad tou témou zlatého telaťa, I wanted to labor the point of how many people were blind to sexism in 2014 to chcela som 2019. predložiť tú myšlienku toho, koľko ľudí bolo slepých voči sexizmu v 2014 až 2019. And almost every issue that we are encountering in this movement is just a continuation of that same blindness. A takmer každú tému, ktorú musíme riešiť v tomto hnutí, je pokračovanie tej istej slepoty. And every time there are cases of shakings, of marital abuse, of all these different problems, Za každým, keď sú rôzne problémy, triebenie, manželské problémy, they come like a litmus test. prichádza to ako taká skúška, ktorá ukáže, kde človek stojí. We were blind, can we now see? Predtým sme boli slepí a teraz vidíme. 19th of December, the US election and prophetic maturity. 19. december, voľby Spojených štátov a prorocká zrelosť. It's here that we get back to the results of the 2020 Tu sa election. vraciame k tým výsledkom volieb z 2020. So there's nearly a month between my November presentation and my December Takže to je presentation. takmer mesiac medzi mojou novembrovou a decembrovou prezentáciou. But we finally got back to completing what started at the last November presentation. Ale konečne sme sa dostali k tomu, s čím sme vlastne začali v tom novembri. Discussing the results. Hovoriac o tých výsledkoch. So we looked at 1 Corinthians 13:11. Pozerali sme sa na 1. Korinťanom 13:11. How we at one stage can think like a child, prophetically like a child, and how we must now think like a prophetic adult. Ako v jednom bode sme prorocky rozmýšľali ako dieťa a teraz musíme rozmýšľať ako dospelí. This is repeating and enlarging on what you would remember we've already done a number of times. Toto je opakovanie a rozšírenie toho, čo si budete pamätať, že sme už niekoľkokrát spravili. The exponential growth that occurred of our understanding of verse 40 of Daniel 11. Ten exponenciálny rast, ktorý tu bol ohľadne porozumenia verša z Daniela How the last president's study is just part of the subject of verse 41. 11:41 a že ten posledný prezident je téma štúdia 41. verša. And verse 41 will grow and expand the same as verse 40 had grown and Ten expanded. 41. verš bude rásť tak, ako vlastne rastol aj ten 40. And we looked at the results of the election, not just for the president, but especially for the House, for Congress, and for the Pozerali sme states. sa na výsledky volieb nielen z pohľadu prezidenta, ale aj Senátu, Kongresa a štátov. And seeing it as a victory for Biden is really simplistic. Vidieť to ako víťazstvo pre Bidena, to je veľmi také zjednodušené.
Shortly after began the German camp meeting, December 31st. Krátko potom začal nemecký camp meeting, to bol 31. december. And here's when we introduced the document you're all familiar with, how the Constitution became Christian. A tu sme predstavili dokument, ktorý poznáte, ako sa ústava stala kresťanskou. We all know the increase of knowledge of the Sunday law was 2019. Všetci vieme, že rast poznania ohľadne nedeľného zákona bol 2019. We wanted to ask then, when in 2019 did that increase of knowledge arrive? Takže sme sa chceli spýtať, kedy v 2019 prišiel ten rast poznania. Because you'll remember from the last camp meeting, a waymark is not just a point, it's a period of time. Budete si z posledného camp meetingu pamätať, že milník nie je iba bod, ale je to obdobie. And that brought us to the Brazil camp meeting of 2019, early 2019. A to nás priviedlo k brazílskému camp meetingu v 2019. And what was discussed in Brazil early 2019 was the ignorance that Adventism has on what actually happened in 1888. To, čo sa v 2019 preberalo, bolo nevedomosť, v ktorej adventizmus sa nachádza ohľadne dejín I don't mean Jones and Wagner, I mean Sunday legislation, external politics. 1888, a nemyslím tým Jonesa a Wagonera, ale o tej nedeľnej legislatíve, ktorá sa diala. So we introduced two documents that were sent out as PDFs. Takže sme zaviedli dva dokumenty, ktoré boli poslané v PDF-ku, alebo predstavili. We spent the vast majority of our time for this camp meeting and in the future on that first document. Väčšinu nášho času na tomto camp meetingu aj potom sme strávili s tým prvým dokumentom. We'd already been studying Protestantism from 1798 in some detail. Protestantizmus v 1798 sme už v nejakom detaili študovali. But this document was going to give us even more information to lay over what we had discovered. Ale tento dokument nám dával ešte viac informácií k tomu, čo už sme vlastne objavili. The second document was titled Church and State in the Early Ten Republic. druhý dokument sa nazýval Cirkev a štát v ranej republike. And if you think of like a stream with a source in the mountains, Keď o tom porozmýšľate ako o pramení, ktorý tečie niekde z hôr, it was going to take us to that very source of the dangerous camp of Protestantism. malo nás to zobrať práve k tomu nebezpečnému zdroju z tábora protestantského. Then we discussed the model developed in 2019 that we titled In God We Trust. Potom sme hovorili o tom modeli, ktorý sa rozvinul v 2019 v Boha veríme. Tak sme ho nazvali. And this model showed Protestantism had two histories of failure. Tento model ukazuje, že protestantizmus mal dve dejiny zlyhania. Before a history of success. Pred dejinami úspechu. (1888, 1950s, and present day. 1888, 1950 roky a dnes.
In presentation 2 of that camp meeting, V druhej prezentácii toho camp meetingu we continue with that same thought of the structure. sme pokračovali s touto istou myšlienkou alebo štruktúrou. But we show how it has the same pattern, the same structure as what we see in modern Israel. A ukázali sme, ako to má rovnaký vzorec, rovnakú štruktúru, ako to, čo sme videli v modernom Izraeli. Failure, failure, success. Zlyhanie, zlyhanie, úspech. And also what we observe in the A counterfeit. tiež, čo vidíme v tej nápodobenine. So Catholicism, Protestantism, Takže Adventism. katolícizmus, protestantizmus, adventizmus. Three models, all developed in the history of the Midnight Cry. 3 modely, ktoré sa všetky vyvinuli v dejinách polnočného volania. And without human hand, following the exact same pattern. A bez ľudskej takej ruky následujúc stále ten istý vzorec. Document and began it, how the Constitution became Christian. Dokument, ako sa ústava stala kresťanskou. And we worked through its introduction, comparing and contrasting these three Christian A prešli movements. sme cez ten úvod a porovnanie a kontrast týchto troch kresťanských hnutí. Then we looked at Obama's speech from the Democratic National Potom sme sa Convention. pozerali na reč Obamu z toho Demokratického národného konventu. Two groups of people both claimed to believe in the Constitution, Dve skupiny ľudí obe verili, že veria v ústavu. again, one common belief, Jedna spoločná viera, but two different methodologies forming two opposing perspectives. ale dve rozdielne metodológie formujúce dve rozdielne perspektívy. And we discussed Obama's perspective, which we agree with. A hovorili sme o tej Obamovej perspektíve, s ktorou my súhlasíme. Presentation 3, fight to make the Constitution Christian. Tretia prezentácia, ako ten boj za to, aby We ústava bola discussed kresťanská. the history that led to the forming of the National Reform Association in 1863. Hovorili sme o tých dejinách, ktoré viedli k utvoreniu Národnej reformnej asociácie. We discussed the history of the South as it formed its regional identity and culture. Hovorili sme o dejinách juhu, ako sformovali svoju regionálnu identitu a kultúru, which was our explanation for why this 1888 church-state fight occurred in the north and not in the čo south. bolo naše vysvetlenie toho, že prečo sa tento boj udial na severe a nie na juhu. Ohľadne toho národného reformného hnutia. And we saw this fight observed in two northern colleges, Oberlin and Princeton. A videli sme vlastne tento boj na dvoch vysokých školách, Oberlin a Princeton. Then still as preparation to look at the document,
Stále to bola ešte ako príprava, keď sme sa pozerali na ten dokument. We looked at the three major fights that occurred within Pozerali Protestantism. sme sa na 3 také hlavné boje, ktoré sa dejú v protestantizme. Put simply, one in the 1700s, one in the 1800s, and one in the 1900s. Tak zjednodušene povedané, jedna v 1700, druhá v 1800 a tretia v 1900 tých rokoch. Presentation 4, we're mostly done with context and we move to our document. V tej prezentácii sme už sa vlastne vysporiadali s tým kontextom a ideme k dokumentu. We work through the table of contents and part A. Prešli sme cez ten obsah v časti A. And then we look at the covenanters, what formed the National Reform Association. A potom sme sa pozerali na covenanterov, že čo vlastne sformovalo to národné reformné hnutie. And how their argument about freedom and religious liberty formed the logic for their goals. A ako ten ich argument o tej náboženskej slobode formoval logiku pre tie ich ciele. Presentation 5, we move on to a closer look of this group of people and where they originated from within Protestantism. V 5. prezentácii sa zbližšia pozeráme na týchto ľudí a odkiaľ vlastne pochádzajú z protestantizmu. Reformed Presbyterians and To sú Covenanters. zreformovaní presbyteriáni a covenantori. And their origin during the Protestant Reformation. A ten ich pôvod počas protestantskej reformácie. Under Calvin and Knox. Pod Calvinom a Knoxom. All during this time, what's happening inside the movement Čo sa v tomto čase v hnutí deje? Black Lives Matter protesters are tearing down statues in the United States. Tí protestujúci Black Lives Matter zhádzajú sochy v Spojených štátoch. Saying, let's look at history honestly and fairly. A hovoria, pozrime sa úprimne a férovo na dejiny. And that's the same thing happening inside this A movement. to isté sa deje v tomto hnutí. We're not meaning to trash the Protestant Reformation. Nesnažíme sa zahodiť protestantskú reformáciu, What we're saying is let's look at it honestly and fairly. ale hovoríme, aby sme sa na ňu pozerali úprimne a férovo. So the Protestant reformer might say they believe in the separation of church and state, Protestantský reformátor môže povedať, že verí v rozdelenie cirkvi a štátu, you'll notice everyone says they believe the same thing. Všetci hovoria, že veria tej istej veci. Tu si môžeme všimnúť. Inside the movement and outside the movement. V rámci hnutia aj vonku mimo hnutia.
historically and present day. Historicky aj v prítomnosti. The issue is the methodology they take to that. Ten problém je metodológia, s ktorou to vykladajú. So we looked at what a conservative Protestant means when they say separation of church and state. Takže pozerali sme sa na to, čo tým myslí ten protestantský reformátor, keď hovorí o rozdelení cirkvi a štátu. Presentation 6, the dangers of historical fiction. Šiesta prezentácia, nebezpečie historickej fikcie. Same thing I said before about what was happening externally and internally. To isté, čo som hovorila predtým, že čo sa deje vnútorne a vonkajšie. And what we have been doing in earnestness since May. A o čo sa od mája už usilujeme. What is the danger of having a fantasy idea of history? Aké nebezpečenstvo toho, že budeme mať taký prekrútený pohľad na dejiny. So we go on a detour here and briefly discuss vaccines. Takže tu sme išli na takú odbočku a hovorili o vakcínach. Then we look at the Reformation again. Potom sme sa znova pozerali na reformáciu. How this all relates to what's happening externally with the counter-revolution. Ako sa to všetko týka toho, že čo sa vonku deje s tou kontrarevolúciou. Then we looked at the Bible stories we teach our children. A potom sme sa pozerali na biblické príbehy, ktoré učíme deti. Answering a question in the movement about teaching children Bible stories. Hovorili sme o tých biblických príbehoch, ktoré učíme deti. January 23rd, we've reached this year. 23. január, to už sme sa preklopili do tohto roku. The end does not justify the means. Účel nesvetí prostriedky. I make the point that while we believe in the repeating pattern of our reform lines, Robila som takú pointu, že zatiaľ, čo veríme v opakujúci sa vzorec na reformných liniách, we can't lose sight that some waymarks are unique. nemôžeme si nevšimnúť, že niektoré milníky sú veľmi jedinečné. Then we discuss the difference between our latter rain and harvest. Potom sme hovorili o rozdieli medzi neskorým dážďom a žatvou. And show how the message and tests changed from 2019 to the new dispensation. A ukazovali sme, ako sa zmenilo aj posolstvo, aj skúška od 2019. po to nové obdobie. What was easy became hard. Čo bolo jednoduché, sa stalo ťažkým. Because in the last dispensation there was just good guys and bad guys. V tom poslednom období boli len dobrí a zlí, ako keby dobrá a zlá skupina. Then we had the Apis bull. Potom sme tu mali Bika Apis, saying you say you get it and you don't. ktorý hovorí, že vy vravíte, že to chápete, ale nechápete. Take us to Millerite history, the Whig party of compromise. To nás vzalo k dejinám Milleritov, tej strany Whig, a k dejinám kompromisu. The shaking that inevitably comes with organization. Triebenie, ktoré nevyhnutne prichádza s organizáciou.
and show if we're still blind, ktorý nám ukazuje, či sme stále slepí, we have not got the že midnight sme cry, nepochopili polnočné volanie. just blended the beauty of the truth with our idolatry. Len sa poprepletala tá krása pravdy s modlárstvom. And we took the title from the example of Aaron at the Apis bull. A zobrali sme si príklad z toho býka Apis. In the Whig Party in US elections. A tej strany Whig vo voľbách Spojených štátov. February came the Brazilian camp meeting. Vo februári bol brazílsky camp meeting. And as the increase of knowledge grows, we turn our attention closer to the issues of gender. Ako rastie rast poznania, tak sa naša pozornosť viac obracia na tému pohlavia. Where our prejudices originate. A odkiaľ pochádzajú naše predsudky. Presentation 1, he had no beauty. V prvej prezentácii nemal žiadnu krásu. Between the first and second presentation, we're going to contrast and then compare Christ and Medzi Lucifer. prvou a druhou prezentáciou budeme kontrastovať a porovnávať Krista a Lucifera. As they were in heaven at the outset of the great controversy. Tak ako boli v nebi, to bol také miesto vzniku veľkého sporu. So in presentation 1, we compare. A v tej prvej prezentácii sme ich porovnávali. Then we come back to what we had done at camp meetings before for the French world, that 6,000 years of progression. Potom sme sa vrátili k tomu, aký bol postup za tých 6,000 rokov. To sme robili už aj predtým. Especially from Eden to the time of Moses and the writing of Leviticus. Zvlášť od Edenu počas Mojžiša a písania Levitiku. And we bring in the subject of abuse into that same context. Do tohto kontextu sme priviedli tému týrania alebo násilia. And we look at how Ellen White handled cases of A abuse. pozerali sme sa na to, ako sa sestra Whiteová vysporiadavala s prípadmi násilia. Connecting them to that 6,000 year line. Spájajúc to s tou 6,000 ročnou líniou. And inadequate for today. A toho, ako je to adekvátne dnes, respektíve neadekvátne. Presentation 2, heaven and Druhá gender. prezentácia, nebo a pohlavie. We contrasted Christ and Lucifer in heaven. Now we are going to compare Christ and Lucifer in heaven. Krista a Lucifera sme dali do kontrastu a teraz ich budeme porovnávať. From that compare and contrast, we're going to a discussion about the gender of God. A z tohto porovnania a kontrastu sme vošli do diskusie o tom, aké má Boh pohlavie. And this is all to poke people in the eye. To bolo na to, aby sme ľuďom pichli do oka. Because how our prejudices develop from thousands of years of looking at the Godhead as a patriarch. Respektíve, aby sme sa dotkli citlivého miesta o tom, aké tisíce rokov sa vyvíjali tieto predsudky ľudí, že Boh je patriarchálny. We discuss equality as a mathematical symbol. Hovorili sme o rovnosti ako o matematickom symbole.
And then we looked into history to see how this embedded patriarchal view has warped thousands of years of not just how we understand religion and the home. A pozerali sme sa na to, ako to patriarchálne myslenie ovplyvňovalo to, ako vnímame náboženstvo doma, but how we understand history and science. ale aj ako rozumieme dejinám a vede. Presentation 3, gender and creation. Tretia prezentácia, pohlavie a stvorenie. We're expanding on the same topic of the gender of the Godhead. Vysvetlíme tú istú tému ohľadne pohlavia božstva. But also introducing our understanding of lack of prototype. Tiež, keď zavádzame porozumenie prototypu. God is the epitome of perfection. Teraz som dobre nerozumela. God is the prototype of humanity. Boh je prototypom ľudstva. The extent to where this idea has warped their mindset, I won't give in to the temptation to become diverted, but go to the presentations. To je obrovský rozsah, ako toto vnímanie ovplyvnilo ľudské myslenie. Nechcem... Then we look at humanity's ability to create. Pozerali sme sa na schopnosť človeka tvoriť. Understanding that correctly. Aby sme tomu správne porozumeli. Then still looking at that 6,000 years of progression. Potom sme sa pozerali na tých 6,000 rokov rozvoja alebo progresu. Expanding on that idea, we took the subject of adultery. A rozširujúc túto myšlienku, sme hovorili o téme smilstva. How paganism dealt with idolatry in the time of Moses. Ako sa pohanstvo vysporiadalo so smilstvom v čase Mojžiša. How they were instructed to deal with it in the book of Leviticus. A ako sa s tým majú vysporiadať v knihe Levitiku. Then the response of Christ to the same subject. A potom odpoveď Krista na tú istú tému. Presentation 4, two streams of creation. Štvrtá prezentácia, dva prúdy informácií. Here we go back to the subject of two streams of information. Potom sa vrátime k téme týchto dvoch informačných prúdov. We go on another detour here and discuss health reform. A išli sme sa na takú odbočku a hovorili o zdravotnej reforme. Then we go back to Millerite history. Potom sme sa vrátili do dejín Milleritov. Particularly the Second Great Awakening that impacted especially the beginning of Millerite history. Zvlášť do druhého veľkého prebudenia a jeho vplyvu na millerické dejiny. And the connection and impact that the Second Great Awakening had on William Miller, on Ellen White and that whole movement. A na ten dopad, aké to prebudenie má na Williama Millera, Ellen Whiteovú a celé to hnutie.
the last presentation of the camp meeting, we finally got back to the document. Na tej poslednej prezentácii camp meetingu sme konečne prišli k tomu dokumentu. We took the 3 movements illustrated by In God We Trust. Hovorili sme o 3 hnutiach, ktoré sú ilustrované pod Boha veríme. Comparing how they're the same. Porovnávajúc ich, ako sú vlastne rovnaké. But I would suggest more importantly, contrasting where they're different. Ale čo je dôležitejšie, kontrastovanie, kde sú rozdielne. Because what Adventism needs to see is that we are not in 1888. Čo adventizmus musí vidieť, že nie sme v 1888. And then looking today to see what the threat was and what the Protestant A response potom sa pozerajúc has been. dnes na to, čo je dnes tá hrozba, aká je odpoveď na ňu. March, we're outside the camp meeting, 3 steps of 20. restoration. marec bol camp meeting, 3 kroky obnovy. We go back to the line of Eden to Eden. Išli sme naspäť do línie od Edenu po Eden. This is different to the 6,000 year overview we had been studying. To bolo iné ako také zhrnutie tých 6000 rokov, ktoré sme študovali. But Eden to Eden as it was taught in 2019. Ale od Edenu po Eden, ako to bolo učené v 2019. Have had for a long time now an understanding of the sin and curse on Eve and the sin and curse on Ham. Dlho sme mali porozumenie hriechu a kliatby na Evu a hriechu a kliatby na Cháma. How that illustrated the racism of Millerite history and the sexism of today's Ako to history. ilustrovalo rasizmus v dejinách Milleritov a sexizmus v našich dejinách. And in this presentation, we went to Cain and 1888 history, and we added them to that study, to that line. A v tejto prezentácii sme išli ku Kainovi v dejinách 1888 a to sme pridali k tej štúdii. We explained the work that began in the time of the end, Vysvetlili 1798, sme dielo, ktoré začalo v čase konca 1798. When we share this document, I'll put in there and stipulate this time of the end is not 1989, it's Keď 1798. vzdielame tento dokument, tak chcem, aby sme pamätali, že čas konca nie je 89, ale 1798. So from 1798, I'm doing the curse on Ham, on Cain, and on Takže v Eve. 1798 je odňatá kliatba na Cháma, na Kaina a na Evu. Then we looked at the 3 civil rights movements that brought us to Potom sme sa 1989. pozreli na 3 hnutia za občianske práva pred 89. And made the claim and gave the evidence for gender being the test of this dispensation, not Povedali race. sme a tiež dali dôkaz, že v tomto období je skúška pohlavie a nie rasa. Then in April, we began the next camp meeting, the last camp meeting we've had. V apríli sme začali s ďalším camp meetingom. To bol posledný, ktorý sme mali.
This was for A to Guadeloupe. bolo v Guadeloupe, alebo pre Guadeloupe. I presented 4 Prezentovala times. som 4-krát. First, the ship of Alexandria revisited. Najprv sme sa znova pozreli na loď v Alexandrii. We complete the line for the ship of Alexandria from the study of Acts 27. Doplnili sme líniu o tej alexandrijskej lode zo štúdie skutkov 27. But then we're going to come back to our common thread we've had since Potom May. sme sa vrátili k tej našej takej spoločnej téme, ktorú máme už od mája. And ask the question, what does it look like for Protestantism to give homage to the Pýtali sme sa papacy? otázku, ako to vyzerá, keď protestantizmus vzdáva poctu pápežstvu. In reality, not in V fantasy. realite a nie vo fantázii. In quotes and evidence and history, Čítali sme citáty a dôkazy z dejín, not in conspiracy theories. a nie konšpiračné teórie. And it's this question that we investigate in the second presentation, homage through hatred. Že ako vlastne vyzerá tá podsta skrze nenávisť v tých vo faktoch a nie v konšpiračných teóriách. Again, needing to understand 1888 correctly. Pretože by sme potrebovali ten 1888 pochopiť správne. And we use not just quotes, but also editorial cartoons from that time to illustrate the A relationship. používali sme nielen citáty, ale pozreli sme sa aj na vlastne také animované obrázky, čo boli na titulných stránkach z tej doby. Then we discussed how 1888 history came to an end, those movements died. Potom sme hovorili o tom, ako dejiny 1888 skončili a tieto hnutia vymreli. People thought fundamentalism was dead. Ľudia si mysleli, že ten fundamentalizmus zomrel. But we saw how they survived through the First and Second Ale World War. videli sme, ako prežili cez prvú a druhú svetovú vojnu. And again, as a connecting link between 1798 and today's Judo-Christian nationalists, A bolo to spojovacím článkom medzi 1798 a nacionalistami judeo-kresťanskými. we again trace their methodology and their conspiracy theories. Sledovali sme metodológiu a konšpiračné teórie. Presentation 3, The Crusade of Billy Graham. Tretia prezentácia, krížová cesta Billy Grahama, alebo krížová výprava. The study of In God We Trust has that second movement in the 1950s. To štúdium v Boha veríme má svoje druhé hnutie v 50. rokoch. So we're discussing that history and the connection between 1888 to Takže today. hovoríme o tých dejinách a o prepojení 1888 dnes. How fundamentalism was revived and rebranded under Billy Ako Graham. pod Billy Grahamom sa znova prebudil a ožil fundamentalizmus. In the history of the Cold V War, dejinách studenej vojny. and increasingly in union with US presidents and US government. A narastajúc vlastne
v jednote s prezidentami Spojených štátov a vlády Spojených štátov. We discussed how Protestants changed their view on Roe versus Wade. Hovorili sme o tom, ako protestanti zmenili svoj pohľad na Roe versus Wade. And at that point, still the conflict between Protestantism and Catholicism. Ten konflikt medzi protestantizmom a katolicizmom We discussed how Billy Graham sa failed, utíšil. that whole movement failed. Dobre pochopila. Hovorili sme o tom, ako Billy Graham padol alebo zlyhal. But soon after, those three civil rights movement brought a new threat to Christian nationalism. Ale krátko na to hnutie za občianske práva bolo takým novou hrozbou pre ten kresťanský nacionalizmus. Civil rights, second wave feminism, Stonewall, To LGBT. boli občianske práva, druhá vlna feminizmu a Stonewall, LGBT. We discussed how Protestantism relates to those threats and how Adventism relates to those threats. Hovorili sme o perceived tom, ako threats. protestantizmus na tieto hrozby odpovedá a tiež ako aj adventizmus. And we moved from there to them wanting to understand the papacy's A position. odtiaľ sme sa išli pozrieť na pozíciu pápežstva. And understand the position, true position on these issues of equality held by Pope Francis. Aby sme pochopili, že tieto témy rovnosti Who we understand as the counterfeit. vlastne rozpráva aj František dnes, ale my tomu rozumieme, že to je napodobenina. Presentation 4, the test that shipwrecks two institutions. Štvrtá prezentácia, skúška, ktorá potápa dve inštitúcie. In the context of what had all been discussed before, we look at the ideology that unites Catholicism, Protestantism, and Adventism. V kontexte, ktorý teraz diskutujeme, pozeráme na ideológiu, ktorá zjednocuje katolicizmus, protestantizmus a adventizmus. And with that ideology, the methodology that unites Catholicism, A Protestantism, s and tou ideológiou je to metodológia, ktorá zjednocuje katolicizmus, protestantizmus a adventizmus. Then again, in the last point, we discuss again the habit of members of the movement Potom znova v poslednom bode sme hovorili o tom, ako členovia tohto hnutia going into Laodicean liberal Adventism to locate information. chodia do liberálneho adventizmu, aby nejakým spôsobom získali informácie alebo lokalizovali správne informácie. And every single time this is done, people start imbibing error. Vždy, keď sa toto robí, ľudia začnú príjmať omyl. Even if it's incorporating a little bit of deceptive truth, there's still error. Aj keď to zahrňa trochu nejakej zvodnej pravdy, stále je to omyl. We have 5 presentations to go. Ešte odtedy bolo 5 prezentácií. Two of them are the Q&As done for the French world, so really just 4. Dve z nich boli otázky a odpovede pre francúzsky svet.
It's hard to suggest what should be watched if you go back and watch. Je ťažké navrhnúť, že čo by ste si mali pozerať, keď sa chcete vrátiť späť a prezrieť si nejaké. My hope is that we look for the structures, love the structures. Ja dúfam to, že hľadáme vlastne v tom takú štruktúru, and make sure we are not losing track of the increase of knowledge. A že nám vlastne neunikne alebo neprestaneme sledovať rastúce poznanie. I would recommend that last presentation, number 4 of Guadalupe, should be watched. Ja by som odporúčala, že si treba pozrieť tú poslednú prezentáciu z Guadalupu. April 10th, an unpopular message. 10. apríl, nepopulárne posolstvo. Again, the complicated theme of the harvest. Znova tá komplikovaná téma žatvy. It's put me at odds with many people. Ma už dala na taký, do nesúladu s mnohými ľuďmi. Is that after all I said about and to FFA in 2019, Po všetkom, čo som povedala o FFA v 2019, I'm attacking liberal Adventism and liberal society. útočím teraz na liberálny adventizmus a liberálnu spoločnosť. People are struggling to adapt to that level of criticism. A ľudia majú problém sa adaptovať na takúto úroveň kritiky. If you just want to say Trump is bad, we have moved a dispensation beyond that. My už nemôžeme len povedať, že Trump je zlý. My sa musíme pohnúť už o jednu epochu ďalej. So particularly here, I start pushing the subject of Ale gender. zvlášť tu začínam tlačiť tému pohlavia. It can be prophetically proven that gender is the test today, not racism. Môže sa to prorocky preukázať, že dnes je skúškou pohlavie a nie rasizmus. So we go back to Millerite history and look at when racism was the Takže test. vrátime sa k dejinám Milleritov a pozrieme sa na to, kedy rasizmus bola skúška For the pre people of Boží God, ľud. and see that their understanding of racial equality was above and beyond that of liberal society. A môžeme vidieť, že ich porozumenie rasovej rovnosti bolo oveľa ďalej za to, čo vlastne sa dialo v spoločnosti. So our understanding of gender equality must be above and beyond liberal mainstream Takže naše society. porozumenie rodovej rovnosti musí byť oveľa ďalej za tým, čo ide v tej bežnej spoločnosti alebo v tom hlavnom prúde. We began to look at various gender stereotypes that most people have imbibed and don't even realize it. Začali sme sa pozerať na rôzne rodové stereotypy, ktoré mnohí ľudia prijali a ani si to neuvedomujú. Particularly around the STEM subjects. Zvlášť okolo predmetov STEM. And then answering a question or statement someone had made that we cannot tell whether or not someone is sexist. A potom sme odpovedali na otázky, ktoré ľudia môžu mať, že či niekto, či môžeme o niekom povedať, že je sexistický. Či to môžeme vidieť. Because we cannot view the Nevidíme na heart. srdce. My argument was yes, Môj we can. argument bol, áno, môžeme. So
we had two Q&As in the French world. I've left them Takže out. mali sme 2 otázky a odpovede pre francúzsky svet, ale tie som vynechala. Perhaps the one thing that I addressed in those Q&As that I think would be important Jedna vec, o ktorej som hovorila v tých otázkach a odpovediach a myslím, že je dôležitá, was the question about what message we give to the Levites and bola otázka Nethinees. ohľadne toho, že aké posolstvo budeme dávať Levitom a Netinejcom. Now the next presentation, 26th of June, Information War and the Lab Leak Theory. Teraz tá ďalšia prezentácia, 26. jún, tá sa nazýva Informačný boj a teória úniku z laboratória. This is kind of a separate thread, a standalone study. Toto je taká štúdia, ktorá stojí sama o sebe, oddelenie. And again, you don't know it till the end, but I'm being critical of the left wing. Ja tu kritizujem to lavičarské krídlo. Prvú časť som nezachytila. Not because they are the same, worse or the same as Že right boli wing, rovnako zlí, alebo to robili nesprávne ako to pravičiari. but because they still can make the same mistakes and have the same rebranded conservatism. Ale pretože stále môžu spraviť rovnaké chyby a mať taký ako keby len znova preoblečený konzervativizmus. So here we really took a close look at Takže sme sa COVID-19. zblízka pozerali na COVID-19. The conspiracy theories surrounding the pandemic and the weight of Konšpiračné evidence. teórie, ktoré sú okolo pandémie a We also wanted to váhu dôkazov. have an accurate mental picture of where these coronaviruses Tiež som develop chcela, aby sme mali taký správny mentálny obraz o tom, že kde sa vyvíjajú tieto vírusy. and as an anti-Asian, our own vaccine against this anti-Asian racism that has developed during the pandemic. Pardon, toto neviem. Tenth of July, having a form of 10. godliness. júl, majúc formu zbožnosti. This is just another way of saying the Apostol. Toto je len iným spôsobom, ako sme povedali o Bíkovi Apis. There's a standalone part at the beginning of the study. Je taká časť, čo s tým úplne nesúvisí na začiatku, alebo taká samostatná časť, where we discuss how the movement leadership now wishes to relate to the titles of brother and sister. Na začiatku štúdia bola taká samostatná téma, kde hovoríme, že ako vedenie už nebudeme oslovovať sa bratia a sestry. Putting that to one To side, dám na bok. this is just another layer on the Apostol. Toto je len taká ďalšia vrstva toho Bíka Apis. Trying to get people to see this compare and contrast between racism and sexism. Snažila som sa, aby ľudia videli toto porovnanie a kontrast medzi rasizmom a sexizmom. Needs to be deep and needs to be personal. Musí to ísť do hĺbky a musí to byť osobné.
So we go deeper on that compare and Takže v contrast. tomto porovnaní a kontraste sme šli do hĺbky. And showed that just how the Apis forewarned us, A ukázali sme, že tak ako nás varoval bík Apis, over and over again, members of the movement are not approaching gender equality in the right light. znovu a znovu členovia hnutia neprichádzajú k tej rodovej rovnosti v tom správnom svetle alebo z toho správneho uhla. And that progressive society is not our template for gender equality. A tá progresívna spoločnosť nie je vlastne tá úroveň rodovej rovnosti. It is where we are Tam comfortable, nám je dobre, pohodlne, but it is not where God demands ale that to we be. nestačí. Boh od nás požaduje viac. The quote to finish it discusses that holiness is not in a profession, but in a Potom practice. ďalší citát hovorí o tom, že svetosť nie je ako keď to vyjadrujeme, ale v tom, ako sa chováme. People in this movement that say, I love gender equality, Ľudia v tomto hnutí, ktorí hovoria, ja milujem rodovú rovnosť. listen to all my words of profession, Počúvajú všetky tie moje slova, ale len sa k tomu but ignorance and blindness are not practicing it. oni vyjadrujú súhlas, ale tá nevedomosť a slepota spôsobuje, že oni to nepraktizujú. I'll come back to this point at the end. One Na more konci sa k tomuto presentation. vrátim. July 24. júl 2014 and the Hero Act. 2014 a zákon Hero. People had questions relating to the terms brother and sister. Ľudia mali otázky ohľadne tých pojmov brat a sestra. So I enlarged on what I'd said the presentation before to give some context and Takže som explanation. rozšírila to, čo som už hovorila predtým, aby som dala nejaké vysvetlenie a kontext. Then I moved back into the topic of gender Potom som šla stereotypes. naspäť k tej téme rodových stereotypov. How prolific these stereotypes are, how unscientific and how Ako damaging. sú škodlivé a nevedecké. A prolific, neviem čo je. Then we looked at where sexism Potom comes sme sa from, pozreli where the prejudice na to, originates. odkiaľ pochádza sexizmus. And now you'll notice a slight shift in the studies. Potom si môžete všimnúť, že v tých štúdiách prichádza taký zmena smeru. Everyone knows that the subject of women's rights or of gender connects to LGBT. Všetci vedia, že témy ohľadne práv žien alebo pohlavnej rovnosti sa týkajú témy LGBT. And we would be amiss to introduce any topic without taking it to our reform line. Ak by sme nejakú tému rozoberali bez toho, že by sme ju zobrali na reformnú líniu, So we looked at the
issue in society of trans people, tak by sme trans ju vyložili identity. nesprávne. Takže sme sa pozerali na tému transrodových ľudí. The difference between biological sex and gender To je identity. rozdiel medzi ich biologickým pohlavím a rodovou identitou. And the disinformation that surrounds this topic. A tou dezinformáciou, ktorá je okolo tejto témy. And then we looked at our A reform pozerali sme line, sa na našu reformnú líniu, because this subject of LGBTQ has become an extremely politically divisive weapon. lebo táto téma ohľadne LGBTI sa stal veľmi takou silnou a rozdeľujúcou politickou zbraňou. So you would expect that it connects to 2014 in our Takže by ste reform line. očakávali, že sa to bude týkať aj 2014. na našej reformnej línii. And to conspiracy theories, two streams of information. A dvoch zdrojov informácií konšpiračných teórií. And that is as far as we have gotten in our Takto studies. ďaleko sme sa zatiaľ dostali v tom našom štúdiu. Cat meeting beginning a few days from now. Začneme pár dní odtiaľto. I thought that this would be useful to share the website and a document that traces our journey. Myslím, že by bolo dobre si pozrieť stránku a celý tento dokument, vlastne, ktorá zobrazuje tú našu cestu. Many people have become unsettled as we've moved from the latter rain to the harvest. Mnoho ľudí si nejak tak neuvedomilo, že sme prešli od neskorého dažďa do žatvy. Moved from the easy of seeing Trump as the enemy Prešli sme od toho jednoduchého, kedy povieme, že Trump je nepriateľom, to the hard of seeing the Whig Party and the Democrat Party. po žatvu, kde vidíme demokratickú stranu a stranu Whig. And how that impacts what we should expect to see regarding our internal Aký to má dopad na experience. to, čo by sme mali očakávať vidieť v tej našej vnútornej skúsenosti. Many people saying, making the profession, they love Mnoho equality. ľudí hovorí, že milujú rovnosť, But loving just warped, rebranded conservatism ale vlastne len milujú taký preoblečený konzervativizmus, ktorý dali do ako keby novej značky, novej formy. not following in practice what God is stipulating as absolutely necessary. Pretože nepraktizujú to, čo Boh dáva ako absolútne nutné. Canada, the first presentation of the increase of knowledge. V Kanade bola prvá prezentácia o raste poznania. The same time we're looking at the Apis bull. V rovnakom čase, keď sa pozeráme aj na býka Apis. We're given that parable of the path. Tam dávame to podobenstvo na tú cestu. And it's become like a chant in this movement. V tomto hnutí sa to stalo ako keby taký nejaký pokrik. It's okay, I'm holding the cords. Som v poriadku, držím sa lán. Nasledujem tie lana.
I'm not sure how to stop sharing. They chant, I'm holding the cords. Kričia, držím sa lán. What does it mean to hold the cords in the dispensation of Čo compromise? to znamená držať sa lán v období kompromisu? In the dispensation of the Apis bull warning about blindness to sexism. V čase Bika Apis, kedy sme varovaní o sexizme. Is it reasonable to compromise? Je to dobrá cesta, alebo je to rozumné robiť kompromis? And then say, it's okay because I'm A holding potom the povedať, je cords. to v poriadku, držím sa lán. As if chanting the phrase saves you. Ako keby to, že to budeme kričať, nás zachráni. It's like eating fried chicken and saying, it's okay, I'm on a diet. Ako keby sme si dali vypražané kurá a potom povieme, že je to v poriadku, mám dobrú životosprávu. It To doesn't takto work that way. nefunguje. The definition of holding the cords means to not compromise. Definícia držania sa lán znamená nerobiť kompromis. It doesn't mean to say, I'm going to be To sexist. neznamená povedať, ja budem sexista, I'm going to mix my favorite idolatry with the midnight cry. a moje obľúbené modlárstvo pomiešam s polnočným volaním. I'm going to compromise in my relationships and Budem behavior. robiť kompromisy vo vzťahoch aj v mojom správaní. But I'm going to hold the cause because I will stubbornly not leave the movement despite my behavior. Ale ja neodídem z hnutia napriek môjmu správaniu. Many people think they're holding the cords when they have long let them go. Mnoho ľudí si myslí, že sa držia lán, keď už ich dávno pustili. And they don't know how far back the path they've already ran. A nevedia, ako ďaleko na tej ceste vlastne už nezišli. It's just like saying, just stick to the ship. Tak ako keby sme povedali, zostaňte na lodi, That ship is a message. tá loď je posolstvo. That message has no power in profession, its power is in practice. To posolstvo, vlastne, keď ho len vyjadríme, že tomu veríme, nemá žiadnu moc. Tá moc je, keď ho praktizujeme. You cannot abandon the practice and claim the Nemôžeme profession. opustiť praktizovanie a tvrdiť, že tomu veríme. And then say you will make it because you're blindly clinging to the ship. A potom povedať, že podarí sa nám to, lebo budeme sa slepo držať lode. You compromise in its profession and practice, you're already off the ship. Ak robíte kompromis v tom, čo veríte a v tom, čo praktizujete, už ste z tej lode dávno odišli. The formalization of the message is a frightening thing. Formovanie posolstva je hrozivá vec. And we're not even near the Sunday Ešte law ani yet. nie sme blízko nedeľného zákona. This document that has been screen shared will be posted on the media Tento broadcast. dokument dám na media broadcast, čo som teraz dielala. As we prepare for the formalization of Ako the sa message, budeme pripravovať na formovanie posolstva. we need to consider the implications of the increase of knowledge on our personal life. Musíme zvážiť implikácie
to rastu poznania, in profession and practice, potom našu vieru a prax, alebo to, čo tvrdíme, že veríme, a prax, in a history when liberal society is not your friend, v dejinách, kedy liberálna spoločnosť nie je dostatočná. and if what has been taught seems now unfamiliar, revisit. To, čo sa učilo, tak sa teraz už zdá, že to je ako keby nám neznáme. And in a few short days, I will see you again. Uvidíme sa znovu. Za krátko. Za pár dní. Let's hold on to the cords. Držme sa tých lán. Profession and practice without compromise. Aby nebol kompromis medzi tým vyjadrením viery a praxou. Don't understand people making choices for temporal pleasure. Nerozumiem, prečo ľudia sa rozhodujú určitým spôsobom na dočasný nejaký pôžitok. Look at the Pozrite sa world. na svet. It's either burning or drowning. Buď je v záplave alebo horí. And I don't mean that symbolically anymore. A už to ani nemyslím symbolicky. Few short years of an easier life are not worth it. Na Zemi už máme len pár krátkych rokov. Your hope is in A this vaša message. nádej je v tomto posolstve. If you kneel with me, we'll close in Pomodlíme prayer. sa. Dear Lord, thank you that even in the time of trouble, you Pane. didn't leave us alone. Ďakujeme ti, že ani v čase súženia si nás nenechal Like a samotných. true father and mother, you nurtured us, fed us. Ako skutočný otec a matka Warned si nás us. živil, krmil. You've given us the freedom to make our own Daroval. decisions and our own mistakes. Dal si nám slobodu robiť naše vlastné chyby a rozhodnutia. We know you've promised this is a history of success. Ty si zaslúbil, že toto sú dejiny úspechu. But in a few short years, we don't want to come to the throne of God Za tých pár rokov nechceme prísť and have you show us the Božiemu success that trónu, could have been if we all did our job properly. že by si nám ukázal, aký úspech to mohol byť, keby sme to So we robili ask now poriadne, that you tú strengthen prácu, čo us, si nám dal. prepare Takže ťa us. prosíme, aby si nás posilnil, May we represent you pripravil to a literally and aby sme ťa spiritually dying reprezentovali. world. Duchovne I pray this umierajúcemu in svetu. Jesus' name. Aj fyzicky, aj duchovne umierajúcemu svetu. Modlím sa to v Amen. mene Ježiša. Amen.